গোয়ালপুকুরের শাহপুরে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের সমর্থনে সভা করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এই সভা মঞ্চ রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানির ভাই এবং তার ভাগ্নে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। রায়গঞ্জে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভাকে কটাক্ষ করে কি বললেন শোনাবো। আগেই যে আমাদের 400 আসনে জেতা হয়ে গেছে, এটা মানুষের প্রতি একটা অহংকার, ঔদ্ধত্য, মানুষের প্রতি তাদের শক্তি প্রদর্শনের একটা নমুনা। মানুষ ভোট দেওয়ার আগে কি করে একটা রাজনৈতিক দল বলে আমি 400 আসনের বেশি জিততে পারবো? কি করে বলে? মানুষের ভোট কারো পকেটে রাখা ফিক্সড ডিপোজিট নয়। মানুষের ভোট কারো পেটেন্ট করা সম্পত্তি নয় যে আমি চাইলাম আর খরচ করে দিলাম, চাইলাম না আর রেখে দিলাম, তা নয়। মানুষের মতামত একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আজকে যারা 400 পারের গল্প করছে, এ দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের বিন্দুমাত্র অবদান ছিল না। এ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার জন্য এই বিজেপি পার্টির সেদিন যারা তাদের পূর্বপুরুষ ছিল, তারা কখনো স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। বিরোধী হাওয়া তুলতে হবে, সে হাওয়া রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলো একজোট হয়ে আজকে ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আজকে শুরু হয়েছে। তাই বলতে চাই, मंजिल से आगे बढ़कर नया मंजिल की तलाश कर, तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाते हैं पत्थर की चोट पे, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा की तलाश कर। তাই আমাদের লড়াই অনেক কঠিন লড়াই, অনেক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। এটা মতাদর্শের লড়াই, বিচারের লড়াই। এই লড়াই আমাদের চলছিল, আজও চলছে। কিছু বলার দরকার নেই। গোয়ালপুকুরের সবাই উপস্থিত মানুষের কথা বলবে যে এটা জোট প্রার্থী ভিক্টরের পক্ষে আজকের এই সবাই ভিক্টর এখানে জিতবে। এটার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নাই, এটা মানুষ মেনে নিয়েছে অলরেডি। আপনি যখন এখানে সভা করছেন, রায়গঞ্জে নরেন্দ্র মোদী এসেছেন, কি বলবেন? কিছু না, ফারাকটা হচ্ছে এইটাই, নরেন্দ্র মোদী সবার লোক আসছে কিষানগঞ্জ থেকে, কাটিহার থেকে, হ্যাঁ পুরো বিহার থেকে লোক আসছে। সেখানকার মিছিলে কোনো স্লোগান নেই, সেখানকার মিছিলে কোনো ঝান্ডা নেই। সব ভাড়াটিয়া লোক নিয়ে আসছে, টাকা দিয়েছে, ভাড়া করে লোক চলে আসছে। সেই লোকরা ওইখানকার ভোটার নয়, ওখানকার ভোটার কেউ মিছিলে থাকছে না, মিছিলে থাকছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বাসিন্দারা। ফলে এটা আর লড়াই নেই, না বিজেপি না তৃণমূল, কেউ এই লড়াই আর নেই। বলছিলাম যে বলে তো দিলাম, যাকে প্রার্থী করা হয়েছে দিদির খোকাবাবুর বিরুদ্ধে, সে খোকাবাবুর কাছের লোক, তার কথাতে বিজেপি তাকে প্রার্থী করেছে। এটা তোফা দিচ্ছে খোকাবাবুকে বিজেপির পক্ষ থেকে। সমঝোতাটা হয়েছে, ইন্ডিয়া জোটকে ভাঙা হয়েছে, তার জন্য তোফা তো দিতে হবে। দিদি তো ধ্যানে জ্ঞানে শয়নে স্বপনে একজনই খোকাবাবু। তো খোকাবাবুর যে হিত করবে, দিদি তার গীত গাইবে। এক দেশ এক ভোট, এটা নিয়ে আপনাদের অবস্থান কি এবং কেন? সব জানিয়ে দেবো, আমরা জানিয়ে দিয়েছি। এটা যদি একটু বলেন। এখন বলা, এটা সেই ফোরাম নয়, অনেক বড় ফোরাম। হ্যাঁ, এটা এনারা ভালো বলতে পারবেন, ভালোই তো করেছে। কি বলবেন জয়েনিংটা নিয়ে, কি বলবেন? তো অসুবিধা কী আছে? যোগদান করেছে কংগ্রেস দলের, সকলের দরজা খোলা থাকে, যোগদান করতেই পারে যে কেউ। কংগ্রেস দলে যোগদান করে কংগ্রেসের নিয়ম নীতি, কংগ্রেসের আদর্শ মেনে চললে সে কংগ্রেসের দলে আসতেই পারে। দাদা, একটা বিষয় বলছিলাম যে তৃণমূলের তরফ থেকে বারবার একটাই প্রশ্ন করা হচ্ছে, একটাই বক্তব্য রাখছেন যে কংগ্রেস এবং বিজেপির যে গঠবন্ধন রয়েছে বা কোনো, সারা দেশ দেখছে, সারা দুনিয়া দেখছে, দিদি মোদির জোট সারা দুনিয়া দেখছে, সারা দেশ দেখছে। ইন্ডিয়া জোট ভেঙে দিদি প্রমাণ করে দিয়েছেন মোদির সব থেকে ঘরের লোক দিদি। जी, कांग्रेस हमारे ग्वालपोखर का जाने पहचाने पार्टी है। मेरे वालिद मोहतरम
मरहूम इमाद साहब मरहूम की वो पार्टी थी। वो पार्टी शुरू से लेकर के वो मरते दम तक उसी पार्टी में रहे, वही पार्टी करके गुजर गए, इसलिए हमारे घर वापसी हुई। मैं कांग्रेस में विक्टर बाबू का हाथ मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस में समर्थन दिया और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस में योगदान दिया। आपका नाम और मेरा नाम गुलाम हैदर है, मैं विपरीत के रहने वाला हूँ। मेरा वालिद मरहूम का नाम हाजी इमाजुद्दीन साहब मरहूम है। गुलाम रब्बानी का दादा अब मेरा भाई है, हमारा बड़े भाई का नाम गुलाम रब्बानी है। हाँ भाई, क्या कारण है? वो उनकी मर्जी है। वो भी कांग्रेस में थे पहले, हमारा पूरा परिवार कांग्रेस में थे, मेरे वालिद साहब कांग्रेस में थे, तो इसलिए मेरे वालिद साहब के कोई बात हुआ नहीं। हम अभी सियासी मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे वालिद साहब कांग्रेस करके गुजर गए हैं, इसलिए वालिद साहब के नक्शे कदम पे जाना है और कांग्रेस ही करना है। कांग्रेस की मिट्टी को ग्वाल पोखर में फिर से जिंदा करना है। आपने भागना भी योगदान किया है। जी नाफे हबीब है, वो भी मेरे साथ कांग्रेस में ज्वाइन किया है। वो भी जो भी इसका टीएमसी का वो था, मंत्री का रिप्रेजेंटेटिव था जी, वो भी आया है। उससे आप डायरेक्ट बैक ले सकते हैं, डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। जो मेरा जो मनपसंद पार्टी है वो कांग्रेस है। मेरे वालिद साहब का ये मनपसंद पार्टी था, इसलिए हम कांग्रेस में आए। अपना अपना घर में अपना अपना पार्टी अपना कर सकता है। जिसका फैमिली में रहते हुए कोई पॉलिटिकल में आपको चांस नहीं मिला और तो दादा होने के कारण, इसलिए आप ये नहीं, चांस मिलने न मिलने कोई मसला नहीं है। यहाँ तो अवाम का जो जन सैलाब उभरा हुआ है कांग्रेस के लिए, आज पूरे भारत को बचाने के लिए, उसमें हम भी, हमारा भी योगदान रहेगा। हम भी उसके पीछे खुल पाएंगे। पंचायत समिति से पहले कौन सा पार्टी? इससे पहले हम टीएमसी करते थे। पंचायत समिति में तो आप एक बार खराब भी हुए थे। पंचायत समिति में हम खड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट से खड़े हुए थे, और उसको पहले तृणमूल करते थे। पंचायत समिति से हम आए थे, मगर हमारे वोट जो है, हमारे बड़े भाई दोनों बक्सा हमारा चोरी कर लिया, उसकी वजह से हमको अरेस्ट करके थाना में जा के जेल में गिरा दिया। इसलिए हमको अब कांग्रेस करना है, ग्वाल पोखर के जनता को लेकर के कांग्रेस करना है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना है कांग्रेस के साथ।